आदाब नाजरीन, आप देखते रहे हाईटेक टीवी न्यूज इंडिया। जिले संगारेड्डी टाउन से शेख अबू बकर, ब्यूरो चीफ न्यूज। जैसा कि आज शहर संगारेड्डी में रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से एक शानदार इफ्तार व ताम रखा गया। जमजम ढाबा पर संगारेड्डी के मुस्लिम मुंतखबा चेयरमैन व चेयरमैन काउंसलर्स के जीते जाने पर इफ्तार व ताम रखा गया। खासकर संगारेड्डी नुमाइंदा म्युनिसिपल चेयरपर्सन जनाब कोना संतोष साहब, जनाब हाफिज शेख शफी वाइस चेयरमैन संगारेड्डी म्युनिसिपल, जनाब जफर हाशमी काउंसलर, नुमाइंदा काउंसलर मोहतशिम, जनाब नवाजुद्दीन काउंसलर, मोहम्मद अनवर काउंसलर, एजाज अहमद नुमाइंदा काउंसलर को खुसूसन इन काउंसलरान चेयरमैन व चेयरमैन को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए देखे गए। इस मौके पर तेलंगाना के सदर रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मोहतरम जनाब यूसुफ अली खान साहब ने शिरकत की। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की के तफसीलात से आगाह करते हुए मुखातिबत की। तमाम मुस्लिम काउंसलर, चेयरमैन व चेयरमैन को मुबारकबाद पेश करते हुए शालपोशी व गुलपोशी से नवाजा गया। जनाब शुजाउद्दीन संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सदर रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी तमाम काउंसलरों को गुलपोशी शालपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश करने लगे। इस मौके पर कलाम पाक की तिलावत से आगाज शुरू हुआ। जनाब शेख महबूब अली संगारेड्डी सदर ने निजामत चलाई और आपने एजाज अहमद नुमाइंदा काउंसलर वार्ड नंबर 5 को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। जनाब शाकिर अहमद नायब सदर संगारेड्डी ने तमाम शिरकत करने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस खुसूसी तहनीत के प्रोग्राम में जनाब खमर बुखारी साहब जमात इस्लामी हिंद मशरिक संगारेड्डी, आली जनाब MG अनवर साहब जमात इस्लामी हिंद मगरिब संगारेड्डी, जनाब सलाउद्दीन बाबर जमात इस्लामी हिंद रुकन शोरा संगारेड्डी। इस इफ्तार पार्टी के खास कर खुसूसन जमजम फैमिली ढाबे के ओनर जनाब मरहूम अफजल भाई साहब के फर्जंदान ने खुसूसी एहतमाम किया और इनके फर्जंद आजम अली की भी गुलपोशी की गई। कई बुजुर्ग हजरात, सीनियर सहाफियों ने शिरकत की। आइए मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं और सुनते हैं किन किन हजरात ने क्या कहा। हाईटेक टीवी न्यूज इंडिया, जिले संगारेड्डी टाउन से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो स्कीम्स लगाए हैं सब संगारेड्डी के लिए बेच रहे, जो एजुकेटेड पर्सनस है, हम लोग हमारे तरफ से जो कम्युनिटी हमारे म्यूनसिपल से काउंसलर वगैरह हैं उनको भी एक वार्ड से अपने मेंबर्स को बना के फिर डेवलप करने की आपकी मदद करें। कुछ भी प्रॉब्लम्स हुए तो म्यूनसिपल तरफ से कामयाबी करें इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे बासित भाई साहब 25 पर उनकी गुलपोशी करेंगे। बार इधर देखो। भाई
प्लीज तकलीफ माफ मोहतरम जनाब मोहम्मद यूसुफ अली खान साहब की आप गुलपोशी करें प्लीज। थोड़ा सा साउंड इधर आ जाइए। शुजा बिल्कुल है आप बोलिए। मैं हमारे पूना संतोषना चेयरमैन साहब भी ये कमेटी वालों को हारदार तो मुझे रिफात जो चंबर है उनको हारदार की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शुजाउद्दीन साहब को हमारे पूना संतोषना शालपोशी और दिलपोशी करी। रिफात चंबर के जो टाउन प्रेसिडेंट महबूब भाई है बिल्कुल हरकयाती जो ये सिस्टम को लेके चल रहे हैं इनकी भी मैं दिलपोशी करूँगा। आपके सबसे ख्वाहिश है हमारे सैयद मोइन भाई की जो है ना आप शालपोशी और गुलपोशी। थोड़ा पीछे ग्रुप नहीं आ रहा सय्यिदुल मुरसलीन हबीबिना व हबीब रब्बिल आलमीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर के लिए जिसके कब्ज़े कुदरत पे मेरी और आपकी जान है, और दुरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती ग्रामी पर। आज ये इस्तेक़बालिया महफिल है जो शहर संगारेड्डी में कॉरपोरेशन इलेक्शन में जो मुंतखब कॉरपोरेटर्स हैं उनके इस्तेक़बालिया के लिए निशिस्त रखी गई है। मैं तमाम कॉरपोरेटर्स का और शहरनशीन पे तशरीफ़ फरमा जमात इस्लामी की लीडरशिप का खैर मुक़द्दम करता हूँ, और आप तमाम जो रमज़ान की इस बाबरकत महफिलों में अपना वक्त निकाल फारिग कर कर यहाँ पर आए हैं, आप सबका भी इस्तक़बाल है इस महफिल के अंदर। मैं इससे पहले के रिफ़ा का तारुफ कराऊँ, मैंने सूरह बकरा की वो आयत आपके सामने तिलावत की है जिसमें रोज़े के फ़र्ज़ियत के अहकाम बयान किए गए। मुख्तसरन इस पर कुछ बातें कहते हुए मैं रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का तारुफ कराऊँ। रमज़ान महीना है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को नाजिल किया, लेकिन इस महीने की सारी इंपॉर्टेंस ये है कि अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान मजीद को नाजिल किया। फिर इस महीने में अल्लाह ताला ने जो रोज़े रखे हैं, फ़र्ज़ किए हैं, 29 या 30 दिन के रोज़े जो फ़र्ज़ किए हैं, इस रोज़ों के ज़रिए से अल्लाह ताला चाहते क्या है मुझसे और आपसे। कुरान मजीद की आयत हमको बताती है
کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لعلکم تتقون، ان روزوں کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی جو آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، راستہ بتانے والی کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا خوف اس دنیا میں رکھتے ہیں۔ اب تقوی کیا ہے مختصراً، مثلا یہ ہے کہ پہلے جائے تو بچے گڑبڑ کر دیتے ہیں، لیکن اسی کلاس میں اگر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہوں، سرویلنس میں ہو کلاس، تو بچے بولیں گے کہ بھائی دکھ رہا ہے وہاں، آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہاں۔ آپ دیکھیے رمضان کے روزے تقوی کیسا پیدا کرتے ہیں۔ رمضان کے روزوں میں ہم سب روزہ ہیں، اور دن میں ایسے موقع آتے ہیں جب ہم اکیلے ہوں، کھانے پینے کی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں، ہم چاہیں تو کھا لیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن ہم نے اور ہمارے گھر کے چھوٹے بچے بھی جو روزہ رہتے ہیں غلطی سے بھی کوئی پانی کا جو ہے گھونٹ اپنے حلق سے نہیں اتارتا، کیونکہ جانے انجانے میں یہ شعور، یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھتا۔ تو جس طرح میں نے کلاس روم کی مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ احساس انسانوں میں آ جائے کہ 24/7 365 ڈیز وہ دیکھ رہا ہے، پوری کائنات کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اس کی سرویلنس سے باہر ہو، یعنی ہم کہیں کہ ہم ایسی جگہ جا کے کچھ کام کر لیں گے جہاں مجھے نہیں دیکھ رہا، ایسی کوئی جگہ پوری کائنات میں نہیں۔ پھر 24/7 میں ایسا کوئی وقت نہیں ہے جہاں پر وہ ہم کو نہیں دیکھتا ہے، اس کی سرویلنس پوری کائنات میں ہے، ہر جگہ۔ ہم جس وقت بازار میں کاروبار کر رہے ہیں اس وقت بھی وہ دیکھ رہا ہے، اگر کسی کو دھوکہ دے کر دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، کم مال میں کم تول میں کمی بیشی کر رہے ہیں وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کے کوئی چیز بیچ رہے ہیں وہ بھی وہ دیکھ رہا ہے، گھر کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک میں اگر کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں، حقوق کی ادائیگی میں کوئی ہر وقت ہر لمحہ رب کائنات مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ رمضان کے یہ 30 دن کے روزے دراصل مجھے اور آپ کو ٹریننگ کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تاکہ رمضان کے 11 مہینے جو باقی کے ہیں رمضان کے بعد، اس کے اندر بھی کہ زندگی کے ہر عمل میں، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ رشتہ داریاں ہوں، چاہے وہ پڑوسیوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات ہو، ان سب کو کام کرتے ہوئے یہ دیکھا جائے کہ میرے اس عمل سے، میرے اس کام سے میرا خالق و مالک، میرا کریٹر مجھ سے خوش ہے یا مجھ سے ناراض ہے۔ ہر وہ کام چھوڑ دینا چاہیے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے ہم کو، اور ہر وہ کام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں مختصر رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یہ انڈیا کے اندر بزنس مین انٹرپرنرز کی ایک آرگنائزیشن ہے جو انڈیا کے 17-18 اسٹیٹس کے اندر اس وقت کام کر رہی ہے۔ اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ایک تو نیو جنریشن کے اندر بزنس کا، انٹرپرنرشپ کا شوق اور ذوق پیدا کیا جائے، پھر جن کے پاس ذوق اور شوق پیدا ہو جائے ان کی رہنمائی کی جائے، ان کی ٹریننگ کی جائے، ان کی گائیڈنس کیا جائے۔ پھر جو لوگ پہلے سے بزنس میں ہیں ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بزنس کو اسٹرینتھن بھی کریں اور اپنے بزنس کو ایکسپینڈ بھی کریں، اپنے بزنس کو پھیلائیں، تاکہ آپ اس ملک کے اندر روزگار فراہم کرنے والے بن سکیں۔ یہ ہم جو ہے ترغیب دے رہے ہیں۔ رفا کے مختلف ورٹیکلس ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ رفا کا ایک ڈپارٹمنٹ کمپلائنسز کا ہے جو لوگوں کو کمپلائنسز کے سلسلے میں گائیڈنس کرتا ہے، لائسنس ٹیکسیشن وغیرہ کے سلسلے میں۔ رفا کا ایک ڈپارٹمنٹ کلسٹر فارمیشن کا ہے جو گورنمنٹ کی اسکیمز کو حصول کے ذریعے سے ڈفرینٹ انڈسٹریز کے کلسٹرز کو جو ہے قیام کرتا ہے۔ رفا کا ایک ڈپارٹمنٹ اسلامک فائنانس ہے جس کے ذریعے سے ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ انٹرسٹ کے بغیر بھی آپ کس طرح سے اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں، وہ کیا پاسبلٹیز ہیں، اور کوئی دو لوگ مل کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا بنیادیں ہو سکتی ہیں، وہ کیا بیسس ہو سکتی ہیں، کیا کانٹریکٹ آپس میں ایک دوسرے کے اندر ہونا چاہیے، اس کا گائیڈنس۔ انٹرنیشنل بزنس ہے جس کے ذریعے سے ہم انڈیا بھر کے جو ہمارے بزنس مین ہیں ان کو انٹرنیشنل ایکسپوز میں، انٹرنیشنل ڈیلیگیشن میں جو ہے لے کے جاتے ہیں مختلف کنٹریز کے اندر، اور یہاں کے بزنس کو انٹرنیشنل ایکسپوجر جو ہے فراہم کرتے ہیں۔ ریسنٹلی ہمارا دبئی اور ابوظہبی میں ایک بہترین انٹرنیشنل نیٹ ورک میٹنگس ہوئے ہیں، اس سے پہلے سری لنکا، افریقہ اور سعودی عربیہ اور چائنا کے جو ہے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام رکھا، اور رفا گروپ نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے کیونکہ بزنس کرنے سے اور ہم 4 لوگوں کو نوکری دے سکتے، بلکہ اس کا اور ایکسپینشن کر سکتے، لیکن نوکری ہماری زندگی وہیں تک سیمت ہو جاتی، تو بزنس بھی ایک بہت اچھا موقع ہے، اور رفا گروپ ایسے اور پروگرام کرتے رہیں، اور سوشلی اور کچھ بھی ہو سکتا تو رفا گروپ کریں۔ ہم رفا گروپ کے
हमारे से भी कोई मदद हो सकती तो हम इंशाल्लाह ज़रूर शाना बशाना साथ देंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया बोलते हैं। मैं तमाम रिफा चैम्बर कमेटी का इज़हार तशक्कुर करता हूँ जो यहाँ पर हमारे इस्तकबाल में आज दावत इफ्तार का प्रोग्राम रखे, और रिफा चैम्बर के जो भी संगारेड्डी के अंदर काम रहेंगे हम बराबर आपके बीच में हाजिर रहेंगे। अगर आप हम आपको खिदमत का मौका दिए या दुकानों के लाइसेंस के लिए या कभी किसी के भी ज़रूरत के लिए हम आपको बोलेंगे तो हम बराबर आपके साथ हैं। मैं हमारे पूना संतोष अन्ना चेयरमैन संगारेड्डी से गुजारिश करता हूँ कि वो इज़हार ख्याल करें। भाई सबको मेरा सलाम। आज ये मौके पे जो मेरे को बुलाए इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ये जो रमज़ान का महीना है बहुत पवित्र महीना है। आप लोग बहुत 30 डेज जो फास्टिंग रखते उसका हम बहुत इज्जत करते। अभी हमारा वाइस चेयरमैन हाफिज़ शफी साहब जो बोले आपका बिजनेस के लिए बल्लिया से कुछ भी काम रहे आधी रात को भी आप हमारे को याद कर सकते। आपका सेवा करने के लिए हम पूरा तैयार रहते। और ये संगारेड्डी में जो भाईचारा है ये हमेशा ऐसा ही रहना। हम सब मिलके बल्दिया से आपको जो भी मदद होना, आपका दुकान का लाइसेंस अभी हाफिज़ शफी साहब जो बोले वाइस चेयरमैन संगारेड्डी, आपके बिजनेस के लिए या ट्रेड लाइसेंस के लिए और कुछ तकलीफ आपको बल्दिया से है तो आप कभी भी हमारे को याद कर सकते हैं। हम हमेशा आपके सेवा में हाजिर रहेंगे। ये मौका दिए सो उसको सबको मेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। एंटरप्रेन्योर्स जो जमा होते हैं, एक दूसरे का तारुफ देते हैं और एक दूसरे के जरिए से लीड फराहम करके बिजनेस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा रिफा डिफरेंट टाइप के इवेंट्स करती है, जैसे हम उलमा और आइम्मा की तरबियत के लिए बिजनेस की प्रोग्राम रखे, और फिर इसके साथ साथ हमने जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग का बिजनेस रखा, और इसके साथ साथ हम हाल ही में जो है इस्लामिक फाइनेंस पे जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा। ये मुख्तलिफ प्रोग्राम रखते रहती है। इसके अलावा एक्सपोज करते हैं पूरे ज़िले सतह पर, स्टेट के लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर। इसका मकसद ये है कि एक तरफ तो गैर मामूली बड़े पैमाने पर रिफा का तारुफ हो, दूसरे लोगों के अंदर बिजनेस का ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो जाए, तीसरे ये कि जिसके अंदर शौक़ का मौका मिले, ये काम करते हैं। तो मैं संगारेड्डी से जो लोग ताजिर हज़रात हैं, ताजिर पेशा हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर वो बाकायदा रिफा से वाबस्ता नहीं हुए तो रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो है आप अटैच हो जाएं। यहाँ पर इंशाल्लाह रिफा के कैलेंडर्स भी हैं इस साल के, वो भी आपको दिए जाएंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। आपको अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करता हूँ रिफा ग्रुप का तो माशाल्लाह ये जो प्रोग्राम रखे हैं, जो यहाँ जितने भी यहाँ के काउंसलर्स बुलाए गए हैं, तो मैं बस उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि हमारे वार्ड में कई स्किल्स के बच्चे भी हैं, तो अगर इनके लिए आप लोग अगर ट्रेनिंग अरेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बराबर ये ग्रुप में ज्वाइन होंगे। इंशाल्लाह ताला ये जो बिजनेस है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग बोले हैं कि किसी को कंसल्ट करना है, किसी को कुछ करना है, कंसल्ट करना है, तो इसमें कंसल्ट पर्सन कौन है वो आप दे दिए। तो मेरे जो भी है मेरे कई वार्ड में मेरे कई अच्छे स्किल्स बच्चे पूरे हैं, तो मैं उनके लिए इंशाल्लाह ताला जॉब के लिए भी बोल रहा हूँ। और रही बात जैसा कि हमारे पूना संतोना जो चेयरमैन साहब है, वाइस चेयरमैन साहब है, वैसे फरमा दिए कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इसके जरिए। ये हम लोग इंशाल्लाह ये अहद करते हैं कि रिफा ग्रुप को कुछ तकलीफ नहीं, मगर हम लोग ये भी चाहते हैं कि जैसा कि नौजवानों को जो नौकरी रखना चाह रहे हैं तो इसमें से आगे बढ़ चढ़ के पहले हम संगारेड्डी वालों को मौका दीजिए इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।